सुप्रभात। फलपुष्प विमंडिता चारु शोभामयी प्रकृति राणी माँ जगज्जननी दुख विनाशिनी पापताप मोचिनी बासंती दुर्गांकर धरावतीर्णा होइछि। आज पुरपल्ली रे नवदुर्गांकर आवाहन करा जाउछि। द्वितीय दिन रे आज जगज्जननी जगत मंगलकारिणी माता बासंती दुर्गा अक्ष माला कमंडल धारिणी अभय वरद हस्ता रूपरे पूजिता हेउछंती। तेणु एही पुण्य अवसर रे सुंदरगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय रु मु समस्तंकु बासंतिक अभिनंदन ज्ञापन करुछि। सेई माँ दुर्गांकर पादपद्म रे भक्ति निवेदन करुछि। तेबे आजिर कक्षा को एबे आमे संचालन करिबा। पिला माने अद्यावधि दशम श्रेणी रे जे ओडिया व्याकरण स्थित भाषा वर्ण लिपि अक्षर शब्द एवं पद संबंध रे आमे माने अवगत होइछंती। सार एवं मैडम माने भल भावरे ताको बुझेइछंती। भाषा किपरि सृष्टि हैला एवं भाषार उद्भव ओडिया भाषार क्रम विकास तथा लिपि काहाकु कहा जाए वर्ण काहाकु कहा जाए शब्द किपरि गठित हुए शब्दर प्रकार भेद एवं वाक्य पद किभଳି भावरे व्यवहार करा जाए संधि एपरि अनेक विषय आमे जानिला परे आज आमे पढ़िबा वाक्य विचार। वाक्यर विभिन्न प्रकार भेद गठनगत रूप एवं वाक्य काहाकु कहा जाए शुद्ध वाक्य गठन रे की लक्षण मान थाए एवं वाक्य को किभଳି भावरे रूपांतर करा जाए बा परिवर्तन करा जाए गोटे वाक्य को अन्य वाक्य किभଳି भावरे परिवर्तन करा जाए। तो से विषय आमे आज आलोचना करिबे। तेणु पर्यायक्रम रे आमे प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना करिबा। तेबे पिला माने प्रस्तुत हो जाओ। तो आजिर शिक्षण कार्यक्रम को एठी आमे आरंभ करिबा। ताले प्रथमे आमे जानिबा जे वाक्य वाक्य काहाकु कहा जाए। तो अद्यावधि आमे जानिचंती तो केतगुडी अक्षर र सम्मिश्रण रे जदि गोटे अर्थ प्रकाश पाए ताहले ताको आमे शब्द कहिताउ एवं सेही शब्द जेतेबेले गोटे वाक्य रे प्रयोग करा जाय थाए ताहा जेतेबेले प्रकृति प्रत्यय युक्त होई थाए किंबा ता भितर जदि किछि अर्थ प्रतीत हुए ताहले ताकु मध्य पद कहा जाए एवं सेही पद समूह मिलित भाव रे जदि मनर भाव को पूर्ण रूप प्रकाश करे ताहाकु वाक्य कहा जाए। ताहले एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कले ताहाकु वाक्य कहा जाए। ताहले वाक्य रे मुख्यतः दुईटी अंश था। तो प्रथम है कौन ना उद्देश्य एवं द्वितीयटी विधेय। तो उद्देश्य जहाँ को आमे इंग्रजी रे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मध्य कहा जाय थाए। तो उद्देश्य होची वाक्य रे जे कर्ता बा जहाँ को उद्देश्य करी किछि कहा जाय थाए ताहाला उद्देश्य। कर्ता ना जे क्रिया संपादन करे ताहा होची कर्ता बा जहाँ द्वारा क्रिया संपादित होय कौन से कार्य संपन्न होई थाए ताहाला कर्ता। तो वाक्य रे कर्ता होची स्वतंत्र बा प्रधान। तापर कर्ता संबंध रे जहाँ किछि कहा जाय थाए
तो ताहाकु कोन कहा जाए ना विधेय कहा जाए। ताले उद्देश्य एवं विधेय। तो उद्देश्य यथा वाल्मीकि रामायण रचना करथिले तो एठारे वाल्मीकि संबंध में कहा जाइछि रामायण रचना करबा विषय एवं वाल्मीकि संबंध में कर्ता संबंध में जहा कहा गला जे रामायण रचना करथिले ताहा हला गण ना विधेय। ताले एवं एई कर्ता पद पूर्वरु मध्य विशेषण पद लगा जाई पारे तथा महर्षि वाल्मीकि रामायण रचना करथिले ताहले कर्ता पूर्वरु जे विशेषण पद रहिला ताहाकु आमे कोन कहिथाउ ना कर्तार अनुबंध एवं क्रियापद पूर्वरु क्रियापद सहित जहाँ संश्लिष्ट होइकि जो पद गुड़िक सब थाए ताहाकु कोन कहा जाए ना क्रियार अनुबंध कहा जाए। ताहले वाक्यर व्यवहृत अनेक पद मध्यरु मुख्यतः विशेष्य विशेषण सर्वनाम क्रिया एवं अव्यय पद प्रधान से संबंध में आम सब पर्याय एवं संबोधन आदि पद मध्य प्रधान थाए से संबंध में आम पर्याय क्रम आज आलोचना करवा। तेबे पिला माने तो वाक्य काहाकु कहंती आम बुझी पारिले जे एक बा एकाधिक पद मिलित होई जदि मनर भाव को पूर्ण रूप प्रकाश करे ताहाकु वाक्य कहा। तो मनर भाव पूर्ण रूप प्रकाश कले खाली एक बा एकाधिक पद थिले वाक्य हेबो नाही। जदि मनर भाव आमे जदि जहा कहउचंती आमे जदि बुझी न परिले बा अन्य जने बुझी न पारला ताहाले ताहा वाक्य होई परिबो नाही। तारे वाक्यर अर्थबोधक शब्दर नाम होची कोन पद एवं पद समूह वाक्यम जोड़ा कह जाइछि पद मिलित होइकि वाक्य होई थाए जहा कि सामग्रिक भाव रे मिसिकी अर्थ प्रकाश करिथाए। तेबे तो शुद्ध वाक्य पई तीनोटी उपादान आवश्यकता रही। प्रथमटी है योग्यता आकांक्षा एवं आसक्ति। तो शुद्ध वाक्य गठन रे तीनोटी उपादान रहिबो। तो यही तीनोटी अभाव रे केबे हेले वाक्य हेई परिबो नाही बा मनर भाव पूर्ण रूप प्रकाशित हेबो नाही। तो योग्यता काहाकु कहंती ना प्रथमटी देख योग्यता ना अर्थ प्रतीति पाई बा अर्थ बुझिबा पाई वाक्य थिबा पदमानंकर पारस्परिक संबंध रक्षा को योग्यता कहा जाए। आमे अर्थ बुझिबा पाई जो पदमानंकर पारस्परिक संबंध रही ताकू योग्यता कहंती। तथा बालकटी उड़ू अच्छी गोटे वाक्य एटा कर्ता अच्छी क्रियापद मध्य रही किंतु यह अशुद्ध वाक्य जेहेतु बालकर उड़ीबार क्षमता नाही। छेली गीत गाउअछि कर्ता अच्छी कर्म अच्छी एवं क्रियापद मध्य रही तथापि यह अशुद्ध वाक्य जेहेतु छेलीर गीत गाइबार क्षमता नाही बा सामर्थ्य नाही। गछटी से भाव में गछटी पानी रे जलीगला बा गछटी निआरे बुड़ीगला ये भाव जो वाक्य सब अशुद्ध वाक्य जहाँकि तार योग्यता अभाव यह शुद्ध वाक्य नुहे। तापर आसला द्वितीय नंबर आकांक्षा। तो वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थ प्रकाश करिबा पाई बा अर्थबोधकता पाई जदि अपेक्षा करे ताहाकु आकांक्षा कहा। गोटे वाक्य आमे कहिबा मदन सहित कहले एवं घंटाए पर आमे कहिबा काली मु कटक को जीवी बा मदन सहित कहिकी आमे छाड़ी देले ताहले गोटे मन भितरे जो आसीबो भाव से मदन सहित कौन हेबो बा आसंता काली आम विद्यालय तो आसंता काली आम विद्यालय खाली कहीदेला माने ताहले वाक्यटी पूर्ण हेउ नाही असंपूर्ण वाक्य। तेणु एटा जेहेतु एटा वाक्यटी असंपूर्ण हेउची तेणु वाक्यर अर्थ प्रकाश पाउ नाही। तेणु एठारे आकांक्षा अभाव वाक्यटी कौन है ना शुद्ध वाक्य नुहे यह भ्रम अटे।
ताले यार शुद्ध रूप एभली भाव में हो तापरे तृतीय नंबर पॉइंट है आसक्ति। तो आसक्ति क्या कहती ना वाक्य थिबा पद योजना बा सौंदर्य होउछि आसक्ति। पद योजना माने पद विन्यास माने कहा परे केउ पद रखिले वाक्यटीर अर्थ ठीक भाव में प्रकटित हेबो अर्थ प्रकाश पाइबो तार नाम होउछि आसक्ति। तो आसक्ति को पद विन्यास मध्य कह विन्यास माने रखिबा। देख गोटे वाक्य अच्छी अनेक पद सेठारे अच्छी किंतु पद गुड़िक सब एपट सेपट होगी उल्टा पाल्टा होगी लेखा जाइछि होई हेले बुद्धत्व गौतम सिद्ध तपसिद्ध। तो मु जलखिया खेली खाइबा फुटबॉल खाइबाकू गली बा मु जलखिया खेली गली फुटबॉल खाइबाकू। तो दुईटी वाक्य एठी अनेक पद रही किंतु पदमानक मध्य कौन अच्छी ना पदमानक और मध्य जो ठीक भाव में सजा जाइए रखा जाए ना कहा पर क्यों पद रखा जा कथा तेणु यार अर्थ प्रकाश होना तेणु आसक्ति अभाव यह वाक्य पद वाच्य नुहे। तेल कौन हम ठीक पद ना गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले मु जलखिया खाई फुटबॉल खेलिबा को गली। ताहले संस्कृत व्याकरण रे कहा जाइछि वाक्यं स्याद योग्यता आकांक्षा शक्ति युक्त पदच्चय। तो वाक्य क्या कहा जाए ना योग्यता आकांक्षा एवं आसक्ति थिबा पद समूह को वाक्य कहा जाए। तो यही भली भाव में जदि तीनोटी उपादान नथिबो तीनोटी लक्षण जदि वाक्य रे नथिबो ताहा ताहा शुद्ध वाक्य होई परिबो नाही। तापरे आमे जानिबा तो वाक्यांश तो वाक्य रे बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट केतोटी पद को वाक्यांश कहा जाए। निर्दिष्ट केतोटी पद गोटे कथा वाक्य आमे देखिबा हरिहरंक कथा सुनी तो मन भितर के आसीबो हरिहरंक कथा सुनी कौन है माँ आश्चर्य हेले मु हसी पकाइली जहा किछि घंटा बाजिला अथच पिला माने। तो यहाँ गोटे असंपूर्ण वाक्य संपूर्ण हेउना तेणु ये वाक्यर संपूर्ण आमे आउ किछि पद जोड़िबार आवश्यकता रही। तो हरिहरंक कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले घंटा बाजिला अथच पिला माने विद्यालय को आसिले नाही। तो यहाँ है कौन संपूर्ण वाक्य तेणु वाक्य बुझा पड़ुची केते निर्दिष्ट केते पद संगति माने समूह किंतु आमे खाली वाक्यांश कहवा कि वाक्य किछि अंश मात्र वाक्य नुहे। तापरे आसीबो खंड वाक्य। खंड वाक्य क्या कहती ना वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कह जाए। समापिका क्रिया ताले ये आसला समापिका क्रिया असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया कहले जो क्रियार कार्यर समाप्तिर बोध हुए समापिका क्रिया कहती जो क्रियार कार्य समाप्तिर पूर्ण बोध हुए ना असमापिका क्रिया कह जाए। आम कहले जो माने समयर सदुपयोग करती एति कहि ताले मन भितर आसीबो जो माने समयर सदुपयोग करती तापरे कौन गोटे किसी रहुछि एटा गोटे खंड वाक्य। तापरे आसीबो कौन किए प्रथम हेबो यह परीक्षा फल प्रकाश पर जना पड़ी। ताले ये वाक्य को वाक्य किसी पद सहित आउ किसी पद जोड़िला परे संपूर्ण वाक्य है ताले आपको कौन कह ना खंड वाक्य। ताले प्रथम पर्याय रे आमे जहाँ आलोचना कले जे वाक्य
କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ୟର शुद्ध वाक्य केतोटी लक्षण आवश्यकता रही तथा वाक्यांश क्या कहुए खंडवाक्य क्या कहुए बर्तमान आम आलोचना करवा प्रश्न करवा गवर्नमेंट हाईस्कूल डंकुड़ा तेरे वाक्य क्या कहती वाक्य क्या कहुए वाक्य क्या कहती एक बा एकाधिक वाक्यटी तीनोटी लक्षण थाए वाक्य क्या कहती एकाधिक शब्द मिसी एक बा अनेक शब्द मिसी गोटे संपूर्ण वाक्य गठन कले ताहाकू वाक्य कहती तार शुद्ध उत्तर टिके कहि परिबो गवर्नमेंट हाईस्कूल मायाबाहाल एक बा एकाधिक पद मिलित होई जदि मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करे ताहाकू वाक्य कहुए तापरे सार्थक वाक्य गठन पाई कहार आवश्यकता रही सार्थक वाक्य गठन पाई कौन कौन दरकार अच्छी क्यों क्यों उपादान आवश्यक तो सार्थक वाक्य गठन पाई कहार आवश्यकता रही गवर्नमेंट हाईस्कूल उपेंद्र हाईस्कूल गवर्नमेंट हाईस्कूल उपेंद्र हाईस्कूल शुभु नहीं माइक्रोफोन शुभु नहीं शुभु नहीं आउ थे टिके कह सार्थक वाक्य गठन पाई कहार आवश्यकता रही माइक्रोफोन टी भल भाव ऑन कर शुभु नहीं तो सार्थक वाक्य गठन पाई योग्यता आकांक्षा और आसक्तिर आवश्यकता रही ये तीनोटी अभाव रे सार्थक वाक्य गठन हो पारिबो नाही वाक्यटी भूल हो तृतीय नंबर प्रश्न है वाक्यांश क्या कह जाए वाक्यांश क्या वाक्यर मुख्य अंश को वाक्यांश कह जाए कहबो वाक्यर बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश कह जाए वेरी गुड वाक्य बुझा पड़ता निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को निर्दिष्ट केतोटी अंश को वाक्यांश तापर आकांक्षा क्या कह जाए योग्यता आकांक्षा और आसक्ति जो रही तीनोटी उपादान आकांक्षा क्या कह जाए वाक्य थिबा गोटे पद अन्य पद गुटिकर अर्थ अर्थ बोधकता पाई अपेक्षा कले ताहाकू आकांक्षा कह जाए वेरी गुड वाक्य रे गोटे पद जदि अन्य पदर अर्थ बोधकता पाई अपेक्षा करे ताहाकू आकांक्षा कह जाए तापरे आमे जानिबा जे पद विन्यास तो पद विन्यास माने पद क्यों पद क्या परे रहिबा उचित तो से विषय में आलोचना करवा तो शुद्ध वाक्य गढ़ा हेले केतोटी विषय प्रति यत्नशील होगा पड़े से गुड़िक वाक्यर पद विन्यास कह जाए तो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थिले तो ये कर्ता केउठी अछि के कहि परिबो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थिले ए वाक्य रे कोन पद सब रहिछि ना कर्ता क्रिया एवं तार विशेषण पद मध्य रहिछि तो कर्ता पदटी वाक्यर आरंभ रे अछि एवं क्रिया पदटी केउठारे अछि पिला माने ना क्रिया पदटी शेष रे अछि ताले हम जानिले वाक्य रे आरंभ रे कर्ता एवं वाक्य रे शेष रे क्रियापद था तापर अक्षय गोटे भल गीत गाइले जो गीत ए पदटी कौन ना एठारे कर्म पद
ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଯାହା କିଛି କରେ ତାହା ହେଲା କ'ଣ କର୍ମ। ସାଧାରଣ ଭାତ ଖିଆଯାଏ, ସେ ଭାତ ଖାଉଅଛି, ତ ଖାଇବାର ଯୋଉ କ୍ରିୟାର ଯାହା ହଉଛି ଫଳ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା କର୍ମ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତ ଏଠାରେ କର୍ମ ପଦଟି କ'ଣ ନା ଗୀତ। ଏବଂ କର୍ମ ପଦ ପରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାପଦଟି ରହିଅଛି। ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ରହେ। ତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ଖାଉଅଛି, ଖାଉଅଛି କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ଖାଉଛି, ଭାତ ଖାଉଛି, ରୁଟି ଖାଉଛି, ଯାଉଅଛି, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ବଜାରକୁ ଯାଉଅଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କର୍ମ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ, ତ ଯୋଉ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବା କ୍ରିୟାକୁ କଲେ ତ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ସେ ଯୋଉଠି କର୍ମ ଆସେ ନାହିଁ ହେଲା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସେ ଡରୁଅଛି, ସେ ଲାଜ କରୁଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହସୁଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କାହାକୁ ହସୁଅଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସକର୍ମକ, ଅକର୍ମକ ଏବଂ ଦ୍ୱିକର୍ମକ, ଦ୍ୱିକର୍ମକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଟା କର୍ମ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖ। ତ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ, ଏଇଠି ଦୁଇଟି କର୍ମ ରହିଛି। ଏଟା ହେଲା କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଏବଂ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯୋଉ କର୍ମ ରହିଲା, ସେ ଦୁଇଟା କର୍ମକୁ ଦି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଅପରଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୌଣ କର୍ମ। ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛି। କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କାହାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଯାହାକି ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ଆସିଥାଏ। ତାପରଟା ହେଲା କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ। ତାପରେ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଦୂରରୁ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡାକିବା ତାହେଲେ ସେଠି ସମ୍ବୋଧନ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ମତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତ ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ମତେ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ। ତ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ କହିଥାଉ। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନଟି ଏହା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନଟି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସାଧାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଇପାରେ, ଜାତିର ନାମ ହେଇପାରେ, ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଇପାରେ, ଗୁଣର ନାମ ହେଇପାରେ ବା କ୍ରିୟାର ନାମ ହେଇପାରେ। ତ ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଇଥିବା ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ, ଯାହା ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ କରି ହୁଏ, ବିଶେଷୟତି ଇତି ବିଶେଷ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ସୂଚକ ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାଏ। ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ହେଇଥିଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦାନବୀର ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା
ବିଶେଷଣ ପଦ ଏବଂ ଏଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏଟା ହେଲା କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। এই ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ଯୋଉ ଏ ମନ୍ଦିର କିଏ ତୋଳିଛନ୍ତି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତୋଳିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରିଚୟ କଣ ନା ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜମିଦାରଙ୍କ ରଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଏଟା ହେଲା କଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଏହା ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିଅଛି। ତାପରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ନା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ପାହାଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ, ସବୁ ସମୟରେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି କଣ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି କି ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ କ୍ରିୟାପଦ ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଧିକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଅଧିକରଣ କହନ୍ତି। ଅଧିକରଣକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କାଳାଧିକରଣ, ତୃତୀୟ ହେଲା ବିଷୟାଧିକରଣ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପଦ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଉ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପୂର୍ବ କକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ଅବିକାରୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଯାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। 3 ଲିଙ୍ଗରେ, 7ଟି ଯାକ ବିଭକ୍ତିରେ ଏବଂ 3 ବଚନରେ ଯାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି ଯେ ସଂଯୋଗ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଥଚ ତଥାପି ଯଦିଓ ଯଦ୍ୟପି ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା କଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି କଣ ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଉଟା ରହିଛି ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଲାଗିଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଏଇଟା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିନା। ଏଇଟା କଣ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନା ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜେଜେଙ୍କର ଏଠି ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା
ନା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯିବ ନାହିଁ ବା ଯାଇ ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ପଦ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ନା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅବଗତ ହେଲେ କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦଟି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ନ ପଦଟି ନାହିଁ ଯୋଉ ପଦଟି କ୍ରିୟାପଦର ପରେ ଲାଗେ ଏବଂ ନ ପଦଟି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଏଠି କରଣ କଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଣ ଉପାଦାନ କଣ ଏବଂ ଅଧିକରଣ କଣ ନା ଏଗୁଡାକ ହେଲା କଣ ନା କାରକ। ତ କାରକ କହିଲେ जो क्रियापद सहित वाक्य जार प्रत्यक्ष संबंध थाए ताहाकू कारक कहती। यथा कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान भेदरे कारक 6 प्रकार होता है, 6 भाग विभक्त करा जाए। ताहले देखिबा ता भितरु जो छात्रटी विद्यालय को जाऊँगी गोटे पद आम कह गोटे वाक्य आम कह छात्रटी विद्यालय को जाऊँगी जो क्रियापद सहित छात्रटी तथा विद्यालय को उभय पदर प्रत्यक्ष संबंध थी यह गोटे गोटे कारक। तो किए जाऊँगी ना छात्रटी केउठा को जाऊँगी विद्यालय को ताले प्रत्यक्ष संबंध ये दुईटी पदर अच्छी तेणु एगुड़ा गोटे गोटे कारक पद बाच्य। ताले वाक्य करण संप्रदान उपादान और अधिकरण कारकर पद कर्मर परे बा पूर्वर व्यवहृत हो पाए। तो सुदामा को बेतरे पिटिले राघव सुदामा को बेतरे बा राघव बेतरे सुदामा को पिटिला बा राघव सुदामा को बेतरे पिटिले। तो क्रियापद पूर्वर जो करण कारकटी क्रियापद पूर्वर अच्छी करण कारकटी क्रियापद परे मध्य रही कर्म पद परे मध्य रही। देख राघव सुदामा को बेतरे पिटिले यहाँ जो करण बेत साहाय्य पिटिले तो जहाँ साहाय्य किसी करा जाए बा क्रिया साधन रे जहाँ प्रधान सहायक प्रकृष्ट साधक ताकू करण कहती। ताले ये जो करणटा क्रियापद पूर्वर लगी एठी कर्म परे मध्य कर्म पूर्वर मध्य एठी व्यवहार करा जायछि। ताले एठी हम कहिबार कथा कर्मर पूर्वर भी लागि परिबो एवं परे भी लागि परिबो। काहा को पिटिले ना सुदामा को पिटिले इटा हला सुदामा को हला कर्मपद। तापरे आसला द्वितीय नंबर बापा गोपाल को बहिटिए देले। तो दान अर्थ रे संप्रदान कारक जहा को दिया जाए ताकू संप्रदान कारक कहंती। कर्ता जहा को देबा को इच्छा करे ताले एटा आइछि गोपाल को संप्रदान कारक। तो कौन देले ना बहिटिए देले तो बापा बहिटिए गोपाल को देले। तो यहीटा जो संप्रदान कारक एटा कर्मर पूर्वर लगी एठी संप्रदान कारकटी गोपाल को देले एठी कर्मर परे व्यवहृत होइछि बहिटिए कर्मर परे व्यवहृत होइछि। तापर नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुछि। नरेश बहुत रोजगार करुछि व्यवसाय ये देख नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुछि। प्रथम वाक्य एटा हচ্ছে उपादान कारक कौन करुछि ना रोजगार को करुछि। तो एटा हला कर्म कर्म पूर्वर एठी लागि कारण ना उपादान कारक एवं तापरे नरेश बहुत रोजगार व्यवसाय करुछि कर्म परे एठी लागि उपादान कारक। तापरे मिता शिक्षक को घरे देखा कला बा मिता घरे शिक्षक को देखा कला। देख ये घरे पद यहाँ है कौन अधिकरण कारक एटा कर्म पद शिक्षक को कर्म पदर परे लगी
से अधिकरण कारक कर्म पद पूर्वर मध्य एठी लागिछि मिता घरे शिक्षक को देखागला शिक्षक को पूर्वर घरे लागिछि तापर गोटे थिला कोन वाक्य रे एबे हमें आलोचना करिवा जो वाक्य विषय में जानिले एवं पद विन्यास में जानिले एवं वाक्यर शुद्ध वाक्य क्या कह जाए शुद्ध वाक्य कौन कौन लक्षण मान थाए तो से बाबद में जानिले एबे हमें बुझिबा जो वाक्यर प्रकार भेद वाक्य को केते भाग रे विभक्त करा जायछि तो वाक्य को साधारणतः मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गुटे हला कोन तार गुटे हला गठनात्मक रूप एवं अन्यटी हला प्रकृत्यात्मक रूप कार्य दृष्टि जहाँ भेद ताहा प्रकृत्यात्मक रूप एवं गठनगत दृष्टि जहाँ भेद रही कौन गठनात्मक रूप तो गठनात्मक दृष्टि वाक्य को पांच भाग व्यक्त चारि भाग सरल वाक्य चारि भाग व्यक्त करा जायछि सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य तथा मिश्र वाक्य एवं कार्य दृष्टि विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश वा अनुरोध सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य एवं नास्ति सूचक वाक्य तेबे आमर आज पाठ्य जे गठनात्मक रूप विषय में आलोचना करिबा तो वाक्यर गठनात्मक रूप में प्रथम वाक्य हला कोन ना सरल वाक्य काहाकू कहा जाए ना जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाकू सरल वाक्य कहंती गोटे मात्र समापिका क्रिया सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुअंती तो ये गोटे मात्र समापिका क्रिया रही धर्मपरायण व्यक्ति को ईश्वर साहाय्य करती गोटे मात्र समापिका क्रिया रही से पाठ पढ़ी खेलवा को गला यही वाक्य रे एवं आउ गोटे कथा कह ना से पाठ पढ़ी तो एक बा एकाधिक असमापिका क्रिया थिले मध्य सरल वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया शेष रे रहिबो एटा असमापिका क्रिया एटा हला कोन समापिका क्रिया ताले हमें एथरो जानिले जे क्रिया को दिभाग विभक्त करा गोटे हला असमापिका क्रिया गोटे हला समापिका क्रिया जो क्रिया रो जो क्रिया समाप्ति हेबार पूर्ण बोध हुए ताहला समापिका क्रिया यथा जाई अछि खाऊ अछि जाउथिला खाउथिला इत्यादि जीव खाइबो जो क्रिया रो क्रिया समाप्ति होबार कार्य समाप्ति होबार पूर्ण बोध हुए ना जाऊ जाऊ खाऊ खाऊ पिलाटी जाऊ जाऊ पड़ी गला खाऊ खाऊ जीवाकू देखिबाकू पढ़िबाकू पढ़ी पढ़ी इत्यादि समापिका क्रिया तापरे यौगिक वाक्य ना दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्य संयोग गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहा जाए दीटा वाक्य थिबो कि परस्पर निर्भरशील थिबो ताकू आमे कहवा यौगिक वाक्य से प्रतिदिन विद्यालय को जाए एवं मन देई पाठ पढ़े तो एठी जो वो एवं अथच ताकू एते करी मु बुझाइली अथच से मो कथा को आदौ ग्रहण कला नाही तो ये जो केतोटे सब पद थाए तो सेगुड़ाक यौगिक वाक्य रे व्यवहार करा जाई थाए तो पवित्र पहुंचला सुषमा आसिला उभय मिसी पाठ पढ़िले से मन दे पाठ पढ़ी मात्र परीक्षा रे भल कला नाही इति दुईटा वाक्य अछि एटा गुटे वाक्य एवं एटा गुटे वाक्य एवं ताको एटा गुटे संयोजक अव्यय पद मात्र जोडुछि एटी गुटे संयोजक अव्यय पद रहिछि कोन वो ताले वो एवं मात्र किंतु अथच एई भली भारे पद सरल वाक्य अछि यौगिक वाक्य बा दुईटी सरल वाक्यर मझे व्यवहार करा जाई थाए ताले हम जानिले ना एक बा एकाधिक सरल वाक्यर संयोग रे जो वाक्य गठित हुए ताकू कौन कह जाए ना यौगिक वाक्य तापरे जटिल वाक्य तो जटिल वाक्य काहाकू कहंती ना दुई बा ततोधिक सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जो वाक्य गठित हुए ताहाकू जटिल वाक्य कह जाए दुईटी वाक्य थिबो किमा दुई रु अधिक वाक्य थिबो एवं परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य गोटे गोटे खंड वाक्य सेटा हेतिबो ताले सेही प्रकार वाक्य हबो कोन ना जटिल वाक्य तुमे जतेबेले आम घर को आसीथिलो सेतेबेले
ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି ବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବଜାର ଯାଇଥିଲ ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ହବ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା? ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଏ ବା ସେଠାରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁଠାରେ, ସେଠାରେ, ଯେପରି, ସେପରି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ର ସଂଯୋଗରେ ହେଲା କଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ କଣ ହବ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହୁଥିବ, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଲା ସରଳ, ଯୌଗିକ ଅଥବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟିର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଥିବ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ବି ଥିବ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବି ଥିବ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବି ଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମିଶିକରି ଥାଏ ତ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରିବା ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ। ଓ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରିବା, ଏଠି ଯୋଉ ଯଦି ତେବେ, ଏଠି ଯୋଉ ଦିଟା ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଅବଗତ ହେଲେ ନା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଓ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ଯୋଡା ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା କଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଯୋଉ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ଆମେ କଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ତଥା ଉଦାହରଣ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବା ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି, ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ମାନେ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କିଛି ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂଗତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତଥା
ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦର ବିନ୍ୟାସ କାହା କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ବସିବ, କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, କର୍ମ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ ଆଦି ପଦ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅବଗତ ହେଲେ ଜାଣିଲେ ତାର ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଥାଏ। ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲେ ଯୋଉ ସରଳ ବାକ୍ୟଟି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟଟି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ଏବଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯୋଉ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ଏବଂ ବାକ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ପଢିବ ବାକ୍ୟର ସଂକ୍ଷେପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଝଡ଼ ହେଲା ଓ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଦେଖ ତ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା କି ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଝଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ଓ ପଦ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଟା କଣ ହେଲା ନା ଏଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଝଡ଼ ହେଲା ଓ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କଲେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହମିରପୁର, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଝଡ଼ ହେଲା ଓ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ମାୟାବାହାଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଝଡ଼ ହେବାରୁ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। तो दीटा जो ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ପରିଣତ କଲେ, ଝଡ଼ ହେଲା ଓ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଝଡ଼ ହେଲା ଓ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଝଡ଼ ହେବାରୁ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କଲେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନେ ଉଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଲେ, କଣ ହବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ? ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଉଠି ଠିଆ। ରାମ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି।
तो से वाक्यटे कौन हम जटिल वाक्य परिणत कले राम जितेबले मो घर को आसीथिला सेतेबले मु घरे अनुपस्थित थिली बा घरे नथिली। तो यही भाव में देख ना सरल वाक्य को आम जटिल वाक्य परिणत कर सरल वाक्य को आम यौगिक वाक्य वो एवं पद अथच मात्र किंतु लगे यौगिक वाक्य कहीपर। शिक्षक गणित को एते भल भाव में बुझाइले तथापि पिला माने ताको करि पारिले ना समाधान करि पारिले नाही। तो शिक्षक गणित को एते भल भाव में बुझाइले मध्य पिला माने ताको समाधान ठीक भाव में करि पारिले नाही। तेणु जो दुईटा वाक्य को गोटे वाक्य रे करि दिया गला। ताले वाक्य रूपांतर कौन ना सरल वाक्य को जटिल वाक्य रे जटिल वाक्य को यौगिक वाक्य रे परिवर्तन करवा एवं सरल वाक्य को मिश्र वाक्य रे बा सरल जटिल यौगिक वाक्य को सब मिसेकी मिश्र वाक्य रे परिवर्तन करने को कौन कहा जाए ना वाक्य रूपांतर। ताले आज आमे वाक्य विचार संबंध में भल भाव में अवगत हेले। तो वाक्यर एवं मु किसी प्रश्न आलोचना करी। तो वाक्यर गठनात्मक रूप केते प्रकार वो कौन कौन वाक्यर गठनात्मक रूप केते प्रकार वो कौन कौन वाक्यर गठनात्मक रूप 4 प्रकार से गुड़िक है सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र। वेरी गुड सठिक उत्तर देइछ जे 4 भाग में व्यक्त करा जायछि सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य। तापर द्वितीय नंबर प्रश्न है जटिल वाक्य क्या कह जाए एवं जटिल वाक्य रे कौन मिसिकरी थाए। जटिल वाक्य क्या कहते दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। वेरी गुड दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर सम्मिश्रण रे बा समाहार रे बा समुच्चय रे जटिल वाक्य गठित हुए एवं जटिल वाक्य रे कौन मिसिकी थाए। जटिल वाक्य रे तो दुईटा जिनिस मिसिकी थाए कि नहीं कोई परिवो। तो दीटा वाक्य को लेकिन जटिल वाक्य होउछि। हाँ प्रधान वाक्य एवं अप्रधान वाक्य दीटा मिसिकी थाए। अप्रधान वाक्य दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर सापेक्ष खंड वाक्यर सॉरी दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर एटा सरल वाक्य कहजिबनी परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। ता प्रधान वाक्य सहित अप्रधान वाक्य हाँ जो मिसिले सेटा हम कौन ना जटिल वाक्य हुए। तापरे शून्य स्थान पूरण कर समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को डेश कहा जाए। आकांक्षा आसक्ति वाक्यांश आसक्ति वाक्यांश वाक्यांश सर वाक्यांश। वेरी गुड समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को वाक्यांश कहा जाए। तापरे वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य हेउछि आसक्ति 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 वाक्य रे थिबा पद योजना केउ पद परे केउ पद बसिबो ता हेउछि कोन आसक्ति बा सौंदर्य। वाक्य रे विकर्मक क्रियार मुख्य कर्म देश रे बसे आरंभ रे मझिरे शेष रे सबुठारे विकर्मक क्रियार मुख्य कर्म पंडित शिष्य मान आरंभ रे उपदेश देउछंती
ଆରମ୍ଭରେ मुख्य कर्म पंडित शिष्य मान को उपदेश देउछन्ति मुख्य कर्म किए गौण कर्म किए पंडित शिष्य मान को उपदेश देउछन्ति पंडित नुहे एठी गौण कर्म किए एवं मुख्य कर्म किए उपदेश देउछन्ति कोन देउछन्ति उपदेश तो उपदेश हला मुख्य कर्म एवं कहा को दउछन्ति शिष्य माने को हला गौण कर्म ताले गौण कर्म परे वाक्य रे मुख्य कर्म बसिथा तापरे वाक्य रे पदान्वयी अव्यय पद देश परे व्यवहृत हुए कर्ता परे कर्म परे करण परे एवं संबंधित पदर परे संबंधित पदर परे वेरी गुड गुरुत्व आरोप पाई जेकोसी पदर पद वाक्यर डेस रे बसी पारे आरंभ रे मझिरे शेष रे जेकोसी स्थान रे मझिरे तुमर जेकोसी स्थान रे तुमर काम हेउछि घर जगिबा एटा गोटे वाक्य तो क्या गुरुत्व आरोप करा जायछि घर जगिबा हैं तुमर काम हेउछि घर जगिबा तेणु शेष रे इठी शेष रे ताले गृह कार्य तो सरल वाक्य काहाकू कहा जाए कोडा सर आपण 3 नंबर क आउ थरे देखि पारिबे की 3 नंबर हां 3 नंबर ग वाक्य रे द्विकर्मक क्रियार मुख्य कर्म डेस रे वाक्य रे द्विकर्मक क्रियार मुख्य कर्म हां एटा हम आउ थरे बुझे दूची जो क तो हाँ 3 नंबर ग एटा तो वाक्य रे हाँ एटा तो ग 3 नंबर ग एटा 1 नंबर सर समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंशटी को डैश कहा जाए ओहो समस्त वाक्यर समस्त युक्त अंशटी को डैश कहा जाए ओ एटा ठीक अछि हाँ 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 ठीक अछि এই অপশনটি तुमको दिया जाई नथिला धन्यवाद এই অপশনটি मु ছাড়ি যাইছিলি এই অপশনটি दिया जाई नथिला समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंशटी को जो खंड वाक्य कहंती खंड वाक्य खंड वाक्य कहा जाए वाक्यर निर्दिष्ट बुझा पड़ुवा केतोटी पद संगति को वाक्यांश कहा जाए वाक्यांश कहा जाए धन्यवाद को स्कूल रो स्टूडेंट तमे बीएस गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंदरगढ़ वेरी गुड नाटा टिके कहो तमर नाटा टिके कहो वेरी गुड एटा मु हां ठीक अछि बहुत धन्यवाद मु एटा भूल बसत छाड़ी जाइथिली जे समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंशटी को खंड वाक्य कहा जाए किंतु वाक्य रे निर्दिष्ट बुझा पड़ुवा केतटी पद संगति को वाक्यांश कहा जाए एटा भूल होइछि ताहले एबे हमें वाक्य काहा को कहंती जानिले एवं वाक्यर गठनात्मक रूप जानिले वाक्यर प्रकार भेद एवं पद विन्यास वाक्य रूपांतर ए सब संबंध रे आमे भलो भाबरे अवगत निश्चित भाबरे हेले मु आशा करूछि तो एबे पिला माने तम पई किछि गृह कार्य दिया जाउछि तो प्रथम नंबर प्रश्न हला सरल वाक्य काहा को कहा सरल वाक्य काहा को द्वितीय नंबर प्रश्न है यौगिक वाक्य एवं जटिल वाक्य मध्य प्रभेद दृष्टांत सह बुझाओ तार उदाहरण देव एवं तार प्रभेदटा कौन अच्छी दृष्टांत द्वारा प्रतिपादन कर तृतीय नंबर वाक्य है प्रश्न है जे साधु सभारे भक्त मान प्रवचन शुणाऊ उक्त वाक्य मुख्य कर्म गौण कर्म चिन्हट कर मुख्य गौण मुख्य कर्मटे क्या
ବସିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମ ମନରୁ 5ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖି ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। 5ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ସେଠି ଲେଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲି ଏବଂ ବହିରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବହିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା କିଛି ଆଲୋଚନା କଲି, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ସାଧାରଣତଃ ବହି ଉଦାହରଣରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଖାଲି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନରୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯଦି କହିପାରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ ହବ। ତୁମ ମନରୁ 5ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖି ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। ଧର୍ମ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା। ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତ ଖରେ ରହିଛି କଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା, ବାକ୍ୟାଂଶ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚିତ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ମୋତେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ସେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତି କରିବା।